Outfit lang to ng naiinitan. Ang init kasi. Ng natural. Yes! Hello po. Ayoko nga ng love life. Aral muna tayo. Aral muna. Yes. Hi guys. Hi gamer. Good morning. Good morning. Tumatawa si Kuya Yasip po. I'm 5'6" po. 5'6". Baka masaya lang kami. Yes! Be happy, guys. Start your day with a smile. Yes! Iba ka dyan, guys. Ano ilang years pa bago tanggalin? Hi! Hi, guys. Thank you po. Kumain ka na, Kuya Gamer. Thank you so much. Thank you, guys. Aga na naman, nakasupport sa akin. Thank you so much. Hindi pa ako kumain. Bakit? Kain ka na. Thank you po, na Scorpion. Kuya kita, 18 pa lang ako. Pero magna 19 na ako. Malapit na. Thank you po sa follow, Kuya Alpha. Hi guys! Welcome to my live, guys. Yes po. Same lang pala tayo na isa. Magna 19 pa lang ako, Kuya. Thank you po sa reacts, Kuya Junjun. Hi guys. Wait lang. May mga dumadags. Para muna. Hi guys. Dumilim kasi. Sinara ko yung pinto. Hello po. Hello guys. $20. Hi. Hi. Alangan bang maitim? Hi! Hi guys. Thank you, Hi Times. Dito ka ulit. Thank you so much. Hi, Mr. Bea. Madilim ba, guys? Mother's Day. Di pa ako mami. Di pa po ako mami. Sa mga mami po dyan, happy